Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. So, jetzt pembahasan untuk Lesen Übungssatz 01 Goethe-Institut. Jadi, sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengambil sertifikat A1 Goethe, harus benar-benar belajar dengan baik, benar-benar belajar harus lebih teliti. Nah, salah satunya saya akan memberikan penjelasan lagi bagaimana cara menyelesaikan soal-soal lesson. Soal-soal lesson yang nanti akan teman-teman hadapi di satu ujian A1 di Goethe. Salah satunya video ini sangat bermanfaat sekali. Biasanya setiap murid-murid saya yang akan mengikuti ujian A1, kami selalu mengadakan übungen atau akan mengadakan terus pretest sampai akhirnya murid siap untuk ujian A1. Nah, pretestnya seperti yang saya jelaskan ini. Setelah kita menyelesaikan soal yang salah saya akan bahas, kenapa salah, kenapa benar. Nah, kali ini saya akan posting untuk di YouTube kanal kami, German Schule. Silahkan diikuti untuk teman-teman yang butuh. Ya, apalagi untuk yang sedang mempersiapkan diri untuk sertifikat A1. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, saya akan lanjut ke Teil 1. Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Beispiel. Ini kita udah pernah bahas Beispielnya, saya mau langsung ke soalnya saja. Di video sebelumnya itu udah ada pembahasan lesson Übungssatz 01. Sekarang kita Übungssatz 02. Liebe Frau Dachner, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazzkonzert. Ich komme gern und ich freue mich sehr auf das Konzert. Ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen kann und keine Hotel suchen muss. Mein Zug kommt schon um ca. 16 Uhr an. Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Bis bald und herzliche Grüße. Winfried Beck. Pertanyaannya, Herr Beck übernachtet im Hotel. Kedua, Herr Beck bietet Frau Dehne seine Hilfe an. Nah, jawabannya ini ada di teksnya. Kalian harus tahu apa maksud dari teks ini. Nah, tips yang saya berikan, walaupun misalnya bahasa Jerman kalian pas-pasan, misalnya satu per kata ini kalian nggak tahu masing-masing maksudnya apa, artinya bahasa Indonesianya apa. Yang paling penting kalian tahu maksudnya ini dari Liebe sampai ke si Beck ini. Tahu intinya apa. Itu udah cukup jelas, udah cukup ya bisa dikatakan udah cukup buat kalian untuk ujian. Karena apa? Karena di ujian Goethe itu tidak ada mengartikan kalimat. Itu tidak ada. Yang ada memahami kalimat. Nah, di sini soal yang pertama itu dijelaskan, Herr Beck übernachtet im Hotel. Kalian tahu übernachtet ini maksudnya apa? Nah, übernachtet ini adalah bermalam di hotel. Si Herr Beck akan bermalam di hotel. Sementara di teks kita temukan bahwa Ich danke Ihnen auch. Saya berterima kasih kepada Anda, dass ich in Ihrem Gästezimmer schlafen. Bahwa saya bisa tidur di Gästezimmer, kamar tamu, und keine Hotel suchen muss, dan tidak mencari hotel, dan tidak harus mencari hotel. Berarti dia tidak bermalam di hotel, tapi di Gästezimmer-nya si Dahner ini. Jawaban untuk nomor 1 jelas salah, karena di sini disebutkan Herr Beck übernachten im Hotel. Sementara di sini disebutkan kein Hotel suchen muss. Oke? Pernyataan dengan dengan teks itu tidak sesuai, berarti jawabannya adalah false. Kedua, Herr Beck bietet Frau Dehne seine Hilfe an. Apakah jawabannya itu false atau richtig? Di sini dijelaskan, Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Bisakah saya Nachmittag itu sore ya? Karena dia sampainya itu setelah circa jam 16 ini.
atau sebelum konser membantu etwas sesuatu ini, helfen itu membantu. Terus berarti itu si yang menawarkan bantuan si Beck kan? Berarti Herr Beck bittet Frau Dehne seine Hilfe an. Jawabannya adalah richtig, karena sesuai dengan pernyataan yang ada di teksnya. Nah, di sini karena disebutkan nih kan ihnen am Nachmittag dan vor dem Konzert etwas helfen. Jadi jawabannya untuk nomor 2 itu adalah richtig. Harus tahu itu maksudnya apa namanya, pernyataannya apa. Terus kalau misalnya makanya setiap murid yang belajar dengan saya itu selalu saya minta hafalan mana, hafalan gitu. Karena kalau misalnya kamu nggak sering menghafal, kosakatanya sedikit, akan menyusahkan atau menyulitkan kamu untuk menguasai teks atau untuk memahami sebuah teks itu akan sulit sekali. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, 3. Frau Stein ist in Berlin. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. Oke, kita baca teksnya. Liebe Frau Jakobs, ich komme heute Dienstag noch nie aus Berlin zurück. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach. Der ist ganz wichtig für uns. Und am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termine. Aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falks. Vielen Dank und herzliche Grüße, Helge Stein. Nah, pernyataan nomor 1, kita lihat pernyataannya, Frau Stein is in Berlin. Apakah dia benar atau salah? Si Steinnya ini di Berlin ya. Ich komme heute, Dienstag, noch nie aus Berlin zurück. Nah, ini ada kata noch nie, belum kembali dari Berlin. Berarti dia masih di Berlin. Nah, berarti sesuai dong, Frau Stein is in Berlin. Berarti si Frau Stein ini berada di Berlin. Karena dijelaskan di sini bahwa noch nie aus Berlin zurück, belum pulang atau kembali dari Berlin. Posisinya masih di Berlin berarti. Itu logikanya. Jadi harus disesuaikan. Pernyataannya sebenarnya maksudnya sama, cuma beda pernyataannya saja. Nah, jadi harus bisa memainkan insting, ya insting bisa menjadi pertimbangan juga, logika, terus habis itu harus banyak pemahaman, harus banyak mengerti tipe soal, itu sangat membantu sekali menjawab ujian yang seperti ini. Langsung kita lanjut ke soal nomor 4. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Richtig oder falsch? Mittwoch ya, Mittwoch itu hari Rabu. Nah, ich habe morgen. Nah, sementara dijelaskan di sini. Ich komme heute, Dienstag. Berarti Selasa ya. Terus dia bilang di sini, ich habe morgen. Morgen setelah Selasa berarti Rabu. Ein Gespräch. Gespräch itu sama dengan meeting. Mit dem Kunden Maybach. Das ist ganz wichtig für uns. Berarti ini bukan frei karena dia masih ada meeting dengan kunden, dengan pelanggan. Am Mittwoch hat Frau Stein frei. Ini jelas salah karena dia besoknya itu harus meeting dengan kunden. Jawaban untuk nomor 4 itu salah atau false. Nomor 5, Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. Lihat pernyataan yang paling terakhir nih. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Nah, di sebelumnya dijelaskan aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder in Büro. Tapi mulai dari pada hari Jumat, mulai dari jam 8 saya ada di kantor lagi gitu katanya. Tolong bikinin termin jam 11 dengan Dr. Falks. Berarti itu hari Jumat. Frosta bis am Freitag Dr. Falk treffen. Berarti dia mau ketemu, dijelaskan tapi jam 11. Nah, ini disebutkan hari Jumatnya. Berarti ini betul. Kalian juga harus tahu kata kuncinya. Di sini ada Freitag, bukan Donnerstag, apalagi Mittwoch. Berarti cari apakah dia menyebutkan di teksnya ini Freitag atau Mittwoch. Kalau misalnya Freitag berarti betul. Kalau misalnya selain Freitag itu salah. Jawaban untuk nomor 5 itu adalah
richtig karena sesuai dengan teks. Oke, nanti saya akan lanjut ke Teil 2. Also, jetzt Teil 2. Lesen Sie die Texte und die Aufgabe 6 bis 10. Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. So, seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, cara menjawab soal ini itu sangat mudah, yaitu kalian hanya menyocokkan atau menyesuaikan pernyataan yang soal dengan iklan yang tersedia. Apakah jawabannya benar? Kalau benar berarti iklannya sesuai antara pernyataan dan iklan. Kalau salah berarti tidak sesuai. Jawaban yang harus kalian pilih yaitu jawaban yang benar. Kita langsung aja ke soal nomor 6. Sie wollen viele Freunde zu ihrem Geburtstag einladen. Sie suchen einen Ort. Anda ingin mengundang banyak teman-teman ke ulang tahun Anda. Anda mencari sebuah tempat. Also, Raum für Tanz, Sport, Hochzeit und andere Privatfeiern zu vermieten. Auch abends Termine frei, günstiger Preis. Schönes Zimmer und Appartement für 2 bis 12 Wochen in Großraum Köln zu interessanten Preisen. Ingat, Anda ingin merayakan ulang tahun. Nah, jadi butuh tempat karena ingin mengundang banyak orang. Di sini Raum itu ruangan untuk Tanz, untuk Sport, Hochzeit und andere dan perayaan privat lainnya. Zu vermieten untuk disewakan. Auch abends Termine frei. Untuk malam juga terminnya kosong gitu. Jadi bisa disewa. Günstiger Preis. Dengan harga murah. Günstiger itu günstig ya, murah gitu kan. Nah, schönes Zimmer. Ini yang disewakan itu kita baca lagi, schönes Zimmer. Ruangan yang bagus und Appartement für 2 bis 12 Wochen in Großraum. Köln zum interessanten Preis. Nah, sementara ini yang dicari itu ya seperti tempat untuk di mana kita bisa merayakan kayak misalnya private party atau misalnya ulang tahun gitu. Jadi bukan Zimmer apalagi apartemen. Nah, untuk jawaban yang sesuai itu adalah jawaban yang A, yaitu www.raum.in.köln.de. Seperti itu. Ya, harus tahu kata kuncinya. Misalnya viele Freunde zum Geburtstag einladen und Ort. Jadi ini mencari tempat yang sesuai. Ort ini harus digarisbawahi kalau dalam ujian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Der Computer ist kaputt. Sie können ihn nicht alleine reparieren. Komputernya rusak nih dan Anda tidak bisa membenarkan ya, menservisnya sendiri. Jadi butuh bantuan. Für alles was mit Computern, Drucken, Scannen, Internet und so weiter. USW ini bacanya und so weiter, artinya dan lain-lain. Zu tun hat auch Reparaturen. Terus ini linknya, gebrauchte Kühlschränke, Herde, Waschmaschine, Computer, Drucker, Fernseher, Radio, Handy und so weiter zu super günstiger Preis. Nah, kalian harus tahu di sini menjual zu super günstiger Preis. Sementara reparaturen artinya mereparasi, menservis. Sementara untuk yang B itu cu super günstiger Preis. Harganya untuk ini kalau misalnya kalian beli harganya murah gitu kan. Benar-benar murah. Sementara ini kalian bisa untuk apa ya bahasa Indonesianya? Menservis gitu, bukan menjual tapi menservis. Auch Reparaturen. Sementara ini nggak dijelaskan untuk mereparatu atau menservis. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Harus ingat reparieren itu sama dengan reparaturen, sama dengan servis. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen. Anda ingin Samstagabend, berarti ini Sabtu malam mit Freunden tanzen gehen, untuk dansa atau tanzen
pergi tansen. Tanzschule. Nah, sebelum saya bahas iklan ini, yang perlu digarisbawahi adalah Samstagabend dan tansen. Tanzschülerin, informieren Sie sich jetzt über die neuen Tanzkurs für Jugendliche und Erwachsene. Bitte bestellen Sie unseren Tanzplan. Ins Aladdin, das neue Tanzrestaurant. Erst gut essen, dann tanzen. Die ganze Nacht, Freitag plus Samstag, haben wir bis 4 Uhr geöffnet. 4 Uhr artinya ini nih via pagi ya, jam 4 pagi, dini hari geöffnet. Jawaban yang benar yaitu jelas yang B. Kenapa demikian? Karena yang B ini menjelaskan ada harinya nih, Samstag. Terus kemudian kalian itu hanya pergi tansen, bukan kursus. Sementara ini Tanzschule. Untuk yang A ini untuk kursus tansen. Sementara yang B ya untuk spas atau untuk bersenang-senang pergi tansen gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kursus. Maka jawabannya adalah B. Oke, saya lanjut ke nomor berikutnya. Sie möchten am Wochenende Fußball spielen. Anda ingin bermain bola pada Wochenende atau weekend. Wochenende ini termasuk Sabtu dan Minggu. Terus Fußball spielen. Dua item ini harus digarisbawahi. Basketball, Fitness, Fußball, und mehr. Montags bis Donnerstag. Kemudian, nah, di sini Montag bis Donnerstag artinya hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sementara di sini disebutkan Wochenende. Kita lihat iklan berikutnya. Der Fußballclub sucht Spieler und Spielerinnen. Treffpunkt Sportlager Ulrichsplatz. Sonntag. Nah, Sonntag ini termasuk Wochenende. Sonntag, Samstag itu Wochenende. Keine Anmeldung. Jawabannya jelas ini yang B. Sementara yang ini hanya hari Senin sampai dengan Donnerstag atau hari Kamis. Dia hanya ingin futsal itu Wochenende atau weekend. Nah, maka jawabannya untuk nomor 9 ini jelas adalah B. Begitu. Oke, saya akan masuk ke soal nomor 10. 10. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. Anda belajar dan ingin sedikit bekerja. Atau ya biasanya nih mini job ya. Unsere Bäckerei braucht Hilfe. Wir suchen eine junge Frau, einen jungen Mann im Verkauf am Samstag von 7 bis 11 Uhr. Junge Verkäuferin oder junge Verkäufer. Gesucht für Zeitungskiosk. 42 Stunden pro Woche bei guter Bezahlung. Nah, untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang apa coba untuk jawabannya? Untuk jawabannya ini adalah yang A. Kenapa demikian? Coba perhatikan. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. Yang A ini unsere Bäckerei braucht Hilfe, butuh bantuan bäckerainya, toko rotinya. Wir suchen eine junge Frau, einen jungen Mann in Verkaufen am Samstag. Karena studieren itu normalnya Montag bis Freitags. Maka di sini ada Samstag. Jadi kalian bisa am Samstag itu untuk bekerja. Nah, sementara di sini junge Verkäuferin, junge Verkäufer gesucht Zeitungskiosk 42 Stunden pro Woche bei guter Bezahlung. Ini bukan ambition bukan apa ya? Kalian akan bekerja nggak cuman apa namanya? Wochenende tapi mulai dari Senin sampai Minggu itu stunde yang harus kalian kerjakan yaitu 42 stunde, 42 Stunden. Karena di sini disebutkan 42 Stunden Woche gitu katanya. Sementara kalian itu juga harus belajar, Sie studieren. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A gitu. Jadi bekerjanya pada hari Sabtu. Di hari lain itu kalian studi atau sekolah. Oke? Kita akan lanjut untuk membahas Teil 3. Teil 3. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Cara mengerjakan soal ini pernah saya bahas di penjelasan Lesen Übung 101. Nah, bagaimana cara mengerjakannya?
Perhatikan yang pertama iklan yang ada dan pernyataan. Apakah pernyataannya sesuai dengan iklan? Kalau misalnya sesuai, itu richtig. Kalau misalnya tidak sesuai, itu false. Kita tidak bahas Beispielnya, kita akan lanjut langsung ke soal. 11. Vor einem Blumenladen. Neue, liebe Kunden. Ab sofort haben wir auch sonntags von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet. Secepatnya, pada hari Minggu jam 9 sampai jam 12 kita buka untuk Anda. Di Jerman, untuk pengetahuan ya, itu Laden hanya buka dari Montag bis Samstag atau dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sementara Jumat itu nggak ada toko yang buka kecuali restoran cepat saji. Nah, am Sonntagvormittag bekommen Sie hier Blumen. Apakah jawabannya richtig atau false? Sonntag itu hari Minggu. Vormittag itu sebelum jam 1. Bekommen Sie hier Blumen. Kamu bisa membeli Blumen di sana. Kamu bisa ngedapetin Blumen di sana. Berarti jawabannya adalah richtig. Kenapa demikian? Karena di iklannya dijelaskan. Sonntags von 9 bis 12 Uhr. Dia akan buka nih, geöffnet gitu katanya. Berarti jawabannya adalah richtig. 9 sampai jam 12 itu adalah Vormittag. So, kita lanjut ke soal nomor 12. Im Restaurant. Liebe Gäste, im nächsten Monat kocht bei uns eine Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Jeden Montag bietet das Restaurant indische Essen an. Nah, jeden Montag katanya, setiap hari Senin. Sementara dijelaskan im nächsten Monat kocht bei uns eine Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten. Maksudnya ini seperti apa? Maksudnya adalah bulan depan masakannya dari koki yang berasal dari Kalkutta Indisch Spezialitäten. Kalkutta ya, sorry. Wir freuen uns auf Ihr Besuch. Nah, ini nggak ada hubungan sama sekali dengan Montag. Kamu harus bisa membaca dengan jelas. Ini monat ya, bukan Montag. Im nächste Monat. Juga bukan dijelaskan jeden Monat. Bukan dijelaskan juga jeden Montag. Jadi nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak nyambung gitu kan. Iya sih, Indische Essen. Tapi bukan setiap Senin gitu. Maka jawabannya adalah false. Yang paling penting adalah kalau misalnya pernyataannya tidak sesuai dengan iklan, jawabannya harus false. Kalau misalnya sesuai, jawabannya richtig. So, kita lanjut ke soal nomor 13. Bei der Straßenbahn. Linie A. Ab 1.15 Uhr bis Hauptbahnhof. Zu Weiterfahrt nach Hausdich Linie 1 oder Bus Nummer 53. Es ist der 2. Mai, 21 Uhr. Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. Apakah itu richtig atau false? Nah, di sini dijelaskan up, mulai ya. Mulai tanggal 1 bulan 5 hanya sampai Hauptbahnhof. Zu Weiterfahrt nach Hausdich Linie 1 oder Bus. Berarti kalau misalnya mulainya tanggal 1, tanggal 2 masuk dong. Karena di sini dijelaskan tanggal 2 jam sekian, jam 21. Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. Kenapa demikian? Nur bis Hauptbahnhof. Apakah itu benar atau salah jawabannya? Jelas jawabannya false. Kenapa begitu? Karena di sini dijelaskan bahwa mulai dari tanggal 1 itu hanya bisa sampai Hauptbahnhof. Sementara untuk perjalanan berikutnya ke Hofdich harus menggunakan Linie 1 atau bus nomor 53. Sedangkan pernyataannya adalah pada tanggal 2 Mai jam segini Sie können jetzt nicht zum Hauptbahnhof fahren. Itu nggak sesuai sama sekali, nggak ada hubungannya dengan iklan ini gitu kan, beda gitu kan. Di sini hanya bisa sampai Hauptbahnhof, sementara perjalanan berikutnya harus menggunakan ekstra atau transit dengan menggunakan lini yang lain atau bus yang lain. Di sini dijelaskan nggak bisa ke Hauptbahnhof. Salah, karena nggak sesuai pernyataannya. Jadi jawabannya adalah false.
So, kita lanjut ke nomor 14. An einer Haustür. Sehr geehrte Interessante, es gibt leider keine Besichtigungen mehr. Die 3-Zimmer-Wohnung im 3. Stock ist schon vermietet. Sie können die Wohnung nicht besichtigen. Jawabannya adalah richtig karena dijelaskan schon vermietet, sudah disewakan. Es gibt leider keine Besichtigung mehr. Jelas, Besichtigung, besichtigen itu sama. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, nomor 15. Im Bahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, ab 22 Uhr sind unsere Schalter geschlossen. Fahrkarte bekommen Sie dann an unsere Automaten. Ab 22 Uhr können Sie keine Fahrkarte mehr kaufen. Ab 22 Uhr. Di sini jelaskan bahwa ab 22 Uhr sind unsere Schalter geschlossen. Udah tutup mulai dari jam 22. Berarti jawabannya adalah false atau richtig. Coba baca lagi. Sehr geehrte Fahrgäste, ab 22 Uhr sind unsere Schalter geschlossen. Fahrkarte bekommen Sie dann an unsere Automat. Ab 22 Uhr können Sie keine Fahrkarte mehr kaufen. Kamu masih bisa beli Fahrkarte, tapi beli Fahrkartenya itu nggak di Schalter, tapi di automat. Nah, ini juga harus bisa dilogikakan. Di sini dibilang kan nih keine Fahrkarte mehr. Masih bisa, cuma beda tempat membelinya. Yang di Salter emang udah tutup jam 22, sementara di sini nggak disebutkan apakah di Salter atau di otomat gitu kan. Masih bisa ngedapetin Fahrkarte, tapi melalui otomat. Seperti itu ya. Harus benar-benar teliti menjawab soal yang seperti ini. Oke? Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.